So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan juga malaikat berselawat ke atas Nabi, maka kita juga diperintahkan ataupun digalakkan ya ayyuhalladzina amanu sallu, selawat ke atas Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dalam hadis lain-lain kita sedia maklum bahawa sekali kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas orang tersebut 10 kali ganda. Ya, selawat tu bermaksud apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka kita ucapkan sejahtera, kita ucapkan selamat ke atas Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengucapkan kesejahteraan, selamat, malaikat juga akan mengucapkan kebaikan ke atas diri kita juga ya. Jadi orang yang senantiasa berselawat ke atas Nabi, menzahirkan kasih sayangnya terhadap Nabi SAW, tak akan pernah rugi, okey, tak akan pernah disia-siakan. Sebab Rasulullah itu kita sedia maklum adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita memuji kekasihnya, maka tidak mustahil Allah juga akan menambahkan kasih sayang dan keberkatan ke atas kita. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kita. Sebelum tu izinkan Ustazah untuk just buat sedikit pengulangan ya, just very quick revision untuk apakah yang kita dah pelajari sebelum ni. Okay, we'll just glance through very quickly ya. So just always remember this. Okay, bila kita cerita tentang mat, mana tadi pecahan mat? Okay, so when we talk about mat ya, kita masih dalam perbincangan mat. Okay, perbincangan mat di mana kita lihat, okay, pecahan mat ini adalah salah satu kita biasa baca dalam Al-Quran. Okay, tapi kalau kita nak perhatikan ataupun nak memantapkan ataupun nak memperhalusi bacaan, okay, so maka kita kena perbaiki dan juga perhatikan mat. Okay, kalau sebelum ni kita belajar atau kita terangkan dengan yulah secara kebiasaan untuk pembacaan mat ini, kebiasaannya kita maklum bahawa kita ambil yang mudah dulu atau norm harakat lah. Selalu sesuatu, okay, kalau yang itu hanyalah asas, very basic sebagai pengenalan untuk especially orang yang baru bermula. Kita tak nak kita tak nak menukarkan dalam proses untuk belajar. Tapi sekarang bila kita dah belajar tajwid, which is salah satu rukun dan juga fardu bila baca Al-Quran, maka you dah maklum bahawa sekarang ni ada pelbagai jenis mat. Okay, yang pertama asalnya mat adalah mat asli. Mat asli ini adalah mat yang bukan disebabkan oleh hamzah dan sukun. And do take note tentang hamzah dan sukun ni. Perbincangan hamzah dan sukun ni sangat-sangat luas, sangat-sangat panjang. Okay, sama ada kalau riwayat Hafs itu sendiri, okay, riwayat Hafs itu pembacaan yang kita ambil ni, perbincangannya demikian. Sama juga kalau you nanti misalnya lah you sambung dalam kiraat-kiraat lain ataupun you belajar tentang kiraat atau pembacaan style kaedah lain, maka kita akan lihat perbincangannya juga berpusat ataupun perbezaan bacaan itu yang mutawatirnya kepada Rasulullah SAW. Macam mana Rasulullah baca adalah disebabkan oleh hamzah dan sukun juga. Jadi hamzah ini, macam saya sedia terangkan sebelum ni, dia adalah salah satu innovation ulama. Take note, this is very important. Okay, especially kalau you nak mahir bahagian mat. Dan you nak mahir bahagian tajwid, sebab kalau bahagian dengung tu dia very straightforward. Very straightforward maknanya you lihat tanda kemudian hurufnya tak banyak. Okay, ataupun hukumnya tak sebanyak mat ini. Dan mat ini kebiasaannya berkisar tentang hamzah dan sukun. So we shared this earlier. Hamzah ini adalah salah satu innovation ulama di mana dia bukan huruf hijaiyah ataupun dia bukan huruf abjadiyah yang asli. Dia bukan abjad asli in Arabic language, hamzah ni. Okay, ulama buat ataupun ulama bukan cipta, tapi dia innovate this huruf hamzah ini untuk membezakan pembacaan. Bezakan pembacaan itu sama ada terang, nyata, dipanjangkan dengan kadar yang tertentu. Okey, jadi saya sebut tadi asli adalah biasa apa saja bacaan yang hurufnya fathah diikuti oleh alif, dhamma diikuti waw ataupun kasrah diikuti ya. Ini yang asli. Bila you baca dalam Al-Quran, you akan baca dia
mesti tak boleh kurang. Ini selalu disebut tak boleh kurang 2 harakat. Wa habita ma sana'u fiha. Ma sana'u fiha. You baca betul-betul huruf tu, you bagi hak dia. Ingat, bila sekarang ni moving forward, bila baca, most of you ya dah baca lebih daripada 5 juz. Okay, most of you 5 atau 4 lah. Ada yang masih kat 4 tapi dah lebih daripada yang amount dia ataupun bacaan yang we call it beginners recitation. You all are getting stable. So perhatikan pembacaan mat ini. Ada masa sebahagian daripada you baca kurang daripada 2 harakat, maka hukumnya menjadi haram. Okay, so mesti kekalkan 2 harakat, tak boleh berlebihan. Ada pula terlalu panjang sangat. Wahabitama, tu panjang sangat. Dia mesti 2 second ataupun 2 harakat. Harakat ini, bila sebut sebelum ni, kita gadarkan dengan 2 kali ketuk karat dan 2 second. Itu adalah kadar sahaja. If you really count as per se, it won't be like that. What do you say? Macam mana nak tahu kadarnya ustazah dengan tepat? Sebab itu belajar Al-Quran ini mesti bertalaki. Mesti ada guru yang mursyid yang mendengar bacaan. Okay? Kita semua mesti didengari bacaan. Kita semua mesti disemak bacaan. Jadi kita tak, orang kata tak syok sendiri ataupun kita tak anggap, okey lah. Sebab ramai kadang daripada kalangan kita, bila dah, ini salah satu penyakit yang susah perhatikan juga, bila yang dah boleh membaca, bila dah boleh membaca, dia rasa dia dah boleh baca, maka dia menghilangkan salah satu rukun pembacaan Al-Quran yang diterimalah, yang sepatutnya kita perlu mutawatir adalah menghadiri talaki ataupun mempunyai guru yang mursyid untuk menyimak bacaan. Sebab kesalahan kita ni sedia maklum Rasulullah SAW pun sebenarnya ada mentornya, okay? Ada juga yang disimak dan menyimak. Apatah lagi kita yang mungkin lidah kita belum fasih lagi, tak macam orang Arab lagi, masih dalam proses. Okay? Sifatul huruf especially, kita semua 100% go all out. For some of you, Alhamdulillah, bacaannya semakin cantik. Okay? Dan ada yang masih nak diperbaiki. So be careful. Ini saya ulang lagi sekali. Mat tabi ini asas kepada mat. Okay, jangan jangan kurang bahagian yang sepatutnya. Okay, so termasuklah dalam pembacaan huruf mat ini, kalau you lihat tanda waw sebegini ataupun ya sebegini. Okay, so ini adalah mat asli. Kemudian perbincangan seterusnya kita lihat mat far'i yang disebabkan, ya kan, lihat after it adalah hamzah dan sukun. Zara terangkan mat jais, mat wajib ni semua Zara terangkan. Mat badal, mat syibih badal semua kita dah go through. Mat iwat lah session semua kita dah go through. You can notice semuanya berkisar tentang hamzah ataupun sukun. Dan cara kita wasal dan wakaf berbeza. Okay, ada setengah yang dia hidup. Contoh macam mat iwat. Mat tu hanya wujud bila kita wakafkan saja. Tapi mat tu terhenti bila kita wasal disebabkan dia adalah dengungan. Ini yang minggu lepas kita belajar. Okay? Right? Kita go through last week. Okay? Mat iwat. Sebab kalau you sambung pembacaan tersebut, dia sebenarnya dengung. Okay, kalau kita tengok contoh lah dalam Al-Quran. Saya ambil ni. Contoh Sini ada tak? Ni. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Ni kalau you wakaf وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ. Nampak tak? رَغَدًا حَيْثُ. Clear. Tapi kalau you wakaf, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا. You wakaf. So ini baru timbulnya mat iwat. Kalau kita wasal, dia dah jadi hukum lain. Siapa tahu hukum dia apa? Kalau kita wasal, hukum apa? Anyone? Ini rawada. Ini mat iwat. Okay? Tapi kalau kita sambung, itu kalau wakaf. Kalau kita sambung, dia jadi apa hukum kat situ? Tak ada orang? Tak jawab? Ni apa nama hukum dia? Okay? Ini nama hukum dia jadi izhar halqi. Okay? Kat sini dia jadi izhar. So, if you see this, yang Zazah put box ni, dia ada 2. Okay?
Dekat kalimah, kalau kita tengok kalimah raghada ini, raghadan ini, okay, alright. Kalau wasal faham maknanya sambung. Okay, maka dia jadi apa? Izhar halki. Kita baca dia dengan terang, nampak tak? Dia jadi hukum dengung. Tapi kalau you waqaf, berhenti, dia jadi apa? Mad iwad. So you see ya. So this hukum will change according to bacaan you. Macam mana you shape your bacaan. So you tak akan boleh silap lah kalau you clear dengan bahagian hukum. Okay. And then another thing that I nak highlight sekarang ni, perhatikan mak wajib dengan mak jaiz. Ini sudah saya lihat sekarang bila you punya bacaan, especially kalau you tak peka dengan mak wajib dengan mak jaiz ini, bacaan you tak elok. Sebab apa? You tak perhatikan you punya panjang pendek. Ni yang masih lagi ada yang masih lagi curi nafas mungkin. Okay. So we want to stop this lah. Slowly we have to perbaiki bacaan ni. So we did share with you ya. What's the difference between mak wajib dari sudut bacaan? Subhanallah. What's the difference between mak wajib dengan mak jaiz dari sudut bacaan? Tengok ya. Hari ni kita nak belajar mak tamkin dengan mak silah. But I want to go through this because I see ada kesilapan bila bacaan banyak kan. Nampak ya? Kalau mak jaiz, riwayat house, dia 4 atau 5 harakat sahaja. Malah kalau kita waqaf, dia jadi 2 harakat saja. Ni yang I maklum. Before this, I will say, as long as you see the eyebrow, you do 6 seconds. But it's actually not. Riwayat house, dia 4 to 5 saja. Contoh, wa ma unzila. Okay? Tu 4 atau 5. Then, kalau kita waqaf jadi wa ma unzila. So itu kalau kita wasal. So kalau waqaf, you notice hukum mat ini, dia waqaf dengan wasal, hukum dia tak sama berubah. Bacaan dia tu, mat kadar mat dia tak sama. Okay? So ini adalah bacaan mat jaiz. Munfasil. Mana kalau mat wajib, alright? Ni mat wajib pula. Okay? Ni. Mana tadi? Mak wajib, okay? Tengok ya. Ni. Bila wasal, 4, 5. Bila waqaf, you have variety. 4, 5, and 6. Okay? Alright? So, bila you baca perkataan ini, sawa'un alaihim, tu kalau misalnya you baca dia dalam panjang lah, atau wasal, sorry. Bila waqaf dia jadi apa? Sawa' lagi diperpanjangkan seeloknya. Kita bagi dia isba'. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil ni ada isba' dengan tawassul. Maksudnya you bagi dia isba' tu genap. Bacaan yang sempurna adalah cukup sifat dia, cukup mat dia. And we did share also with you, ulaika ini bukan mat jaiz tapi mat wajib sebab dia apa? Berada dalam satu kalimah. Hamzah dia tak sama. Saya dah terangkan ni. Tengok perhatikan hamzahnya. Ada hamzah asli ni 3, ingat hamzah saya terangkan. Hamzah asli, hamzah qata' dengan hamzah wasal. So kalau mat wajib bila berjumpa dengan hamzah asli, manakala kalau kita kata mat jaiz munfasil, again perbahasan dia adalah tentang hamzah qata'. Okay? So ini adalah pengulangan sikit lah yang saya nak go through sebelum hari ni. Dan mat badal mat badal yang nampak macam mat tabi'i tapi dia bukan. Dia diganti sama dengan mat syibhil badal. Alright. So hari ni kita nak go through apa yang kita panggil sebagai mat tamkin. Very easy. Okay. So pada kitab you boleh buka muka surat 81. Nampak? Dalam Al-Quran dia akan ditulis dengan 2 kaedah. Sama ada ditulis dengan ya tu, alright? Literally ditulis dengan ya begini, tak ya? Ya as in ya lah, as a real ya, dia akan ditulis dengan ya macam ni. Okay, nampak ni ya ni, like really a ya.
oh ya ni dia akan tulis dengan kepala ya sahaja. So, you akan baca dia macam biasa. That's why we say, baca ni tak susah. Baca ni as long as you understand the indicators, you look for the indicators, you can read already. But is that all? No. Sebab apa? Nak jadi ahli Al-Quran atau nak memiliki kemahiran menjadi ahli Al-Quran, salah satu rukunnya daripada rukun pembelajaran Al-Quran adalah master atau mendalami ilmu tajwid. Cukup sekadar membaca je? Sebenarnya tidak. Ustazah nak stress lagi sekali. Ustazah faham. Ustazah understand lah. Okay, sometimes tajwid ni dia nampak macam meningkat. Especially kalau you beginners. You will notice it's a little bit overwhelming. There's a lot to hear. There's a lot to see. There's a lot to understand. But, right, this is one of the things. This is the challenge. And this is the beauty of Quran recitation. Or ilmu Al-Quran tu sendiri. Okay, when I'm sharing with you, okay, usually I'm not sharing just recitations saja sekarang. Okay, we also want to go in depth. How is the formation of the home? What is it? Okay, in case you lupa atau you tak ingat, you can refer to my previous videos number one. And please, okay, do it ataupun you do practice the way how we have been taught ataupun cara kita dah terangkan tajuk ni, dan do it inside your bacaan. Okay, so some of you maybe ada lagi some old habits, we want to clear those habits. Alright, and you will notice that mat tamkin ini yang semua yang merah-merah ni, okay, you see the difference tak? Ataupun you see tak the pattern? Okay, so you will notice that mat tamkin ini, you will read it macam, kalau you lihat, macam bacaan biasa lah. Macam mat tabi'i lah. Tapi adakah dia mat tabi'i? Bukan. Kenapa kita nak bezakan? Sesuatu sebelum ni, kenapa nak bezakan these different kind of mat? Sedangkan boleh senang faham macam mat tabi'i. Pertama, dengar ya. Pertama adalah kerana dia bukan mat asli. Ingat, mat tabi'i, mat asli, maknanya dia bukan original mat yang macam selalu kita belajar. Mungkin disebabkan bahasa tersebut, which is the Arabic language. Okay, Arabic language is a very rich language. A lot of things can happen there. Right? They have a lot of, kalau bahasa Melayu, kita kata macam imbuhan lah. They have the root word, and then they have anything that you add letters, or anything that you change the baris, or you reduce the baris, or you reduce the words, okay, atau sorry, the alphabets in a word. It can changes a lot. It means a different thing. It can mean a different things. In fact, if you change baris especially, it can become the dua or either or. Sometimes kalau you salah ubah pada setengah ayat, dia akan merubah keseluruhan makna. That's why we are very, very careful about that. That's why for beginners, we just say, okay, just don't do this, just do this. But we want to know the core. Kenapa? Is of course kalau you ada background Arabic language, that will help a lot. That's number one. Number two, you will notice that by now some words it's not actually original. Macam mat badal before this we learn. It's actually a changes from a different word. It's actually a change from a different letter, for example. Yeah. So we tak boleh pukul rata semua mat tabi'i. Memang bacaan dia serupa, tapi kejadian hukum dia tak sama. Saya bagi contoh lah macam ni. You all semua, alhamdulillah semua, I think most of you here are working adults lah ya. So when you're working, you know, you have your field of expertise. For example, some of you are teachers here. I think we have a few teachers here. And you all are experts. Maybe one of you are maths teacher. One of you are Malay teacher. So you know your expertise kan. Macam contoh kalau Ustazah, alhamdulillah, Allah beri kelebihan, kita boleh faham Arabic language contoh ya. So you want to know in depth of the Arabic language, how's the context and everything. Alhamdulillah, I can explain, I can understand. So, but let's say you ask me to teach Malay, contoh ya, Malay language. I mean, like, we know how it is lah. But let me tell you, for example, macam I face these difficulties also when I'm sharing with my child. Not difficulties, a challenge. Macam bila nak explain Melayu, contoh macam bahagian imbuhan, nak terangkan contoh. We already know the meaning. But how is it formed? What is it that we have to look at the secret to understand? Because your teaching is different. When you understand is your own understanding, but when you're teaching, you have to explain it so that people can understand, kan? Especially you, orang yang baru nak belajar. So I don't know I'm not an expert there.
So I do consult some of my students yang language teacher ask for help, for example. Maybe some of you pun maybe lah kalau ada tanya soalan, okay. So we share knowledge, we share our expertise. So that shows that you are an expert in that field. So sama juga kita belajar Al-Quran ini, cuba tanamkan dalam diri. Okay, I think I want to share this more lah. Kita jangan setakat membaca je. Sebab dia belum sempurna lagi. Sebagai nak menggerakkan sesuatu perbuatan tu bermula, of course I start, okay, let's do this, make it easy. It is easy, we are not wrong, it's very easy. But once you reach a certain level, you have to go into the pro or master level. Then you question, so saya tak nak lah, susah lah. Yang pada saya yang penting baca Quran. That's what Al-Quran asks. Then I ask you this one question. If you don't study, who wants to study? If you don't preserve of this ilmu, siapa nak diajarkan? Kita kalau tidak mementingkan suatu ilmu tu, lama-lama dia akan hilang lah. Dan dia maklum ya, kalau apa saja yang tak diberikan kepentingan, contoh ilmu Jawi, contoh, berapa ramai orang boleh belajar Jawi sekarang atau boleh baca Jawi. Contoh. Okay, tak ada kepentingan. Tapi tu semua, itu Jawi semua lah. But this one actually if you belajar Jawi, subhanallah, banyak karangan ulama, kita terdahulu orang Melayu yang ulama soleh, yang hebat-hebat. Banyak karangan kitab mereka dalam Jawi. Kalau boleh baca, you akan dapat banyak ilmu. Sebab salah satu cara orang-orang non-Muslim ataupun cara iblis punya game ataupun cara nak melalaikan manusia adalah menyenangkan kepada resmi atau jangan perhatikan tentang ilmu. Let them be the user only. Don't let them know how to. So it become that's how the process towards saya katakan bermulanya kiamat atau tanda kiamat. Sebab salah satu kita sedia maklum kalau tanda kiamat adalah Al-Quran itu akan dicabut, perkataannya dia dicabut ataupun diangkat daripada inilah di dunia. Dan saya bukan vision, bukan Quran tu terbang ke apa ke, dia ramai-ramai Quran ni nampak floating in the air, tak. Ilmu tu tak ada. Ilmu tu dah tak ada lah, tak ada yang mahir kat situ. Dan bila matinya ulama secara immense atau bila makin ulama ramai yang meninggal dunia, maka ilmu tu makin kurang lah. That's how macam mana ramai orang yang mungkin tak tahu baca Al-Quran. And sadly, there's a lot of people who, of course, belum mahir baca Al-Quran. Dan kalau kita sebagai orang yang baca Al-Quran ini tak mementingkan ilmu, dia siapa lagi? Sebab kita dah dapat kemanisan membaca. Maka kita nak challenge ourselves further is for us to know this ilmu. Okay? So hari ni Ustazah, we do more sharing lah untuk lihat kepentingan ni. I really sincerely want you all to master this lah. Because if you know this, if you master this, there's a lot of things that you can do after this process. Sebab ramai yang mungkin you punya intention atau mungkin you misalkan sebelum ni intention sanggang khatam je lah, alhamdulillah, ataupun asal baca. That is very good already. Why not? We have a different vision now. We also tell ourselves to be better at this. You do something, be the best out of it. Yeah, okay. So let's do this together. Okay. So it's actually very fun to master this lah. And although for some maybe it's a bit confusing. So tengok ada yang saya kasih quiz pun, some of you maybe lah belum attempt lah. Maybe not you here, but maybe people who are alright. Yang lain lah, but do this. Okay? I don't have anything else except for I want to share all this ilmu. Kalau you all tak terima, siapa yang nak terima kan? Okay, so you put Quran ini, kita semalam sampai satu hadis, kalau kita prioritize Al-Quran dalam diri kita, okay, orang yang golongan dia ada 3 golongan. Orang yang prioritize Quran, you berdamping dengan Al-Quran, you make Al-Quran part of your daily life in a way, because become a priority, you will be among the 3 group of people di mana bila hari kiamat, orang semua mudah gulana dan susah. Jadi bingung tau, macam dalam keadaan yang susah payah. Okay? Orang yang belajar Al-Quran ni dia memang tak senang. So, alhamdulillah,
Allah beri kelebihan. I asked her, my mother has, she has the complete kiraan, alhamdulillah. So I did share with you, there are many ways how to. So I was asking her, she got on asking me to take more than what I have right now. Alhamdulillah, I already in the process of this started, that's number one. But then I was asking her before this, she's already, I mean, that's 60 tahun lah. So it's not easy if you move to another level where you explore the other ways of reciting the Quran. Yeah? I did ask her and also some of all the older ladies to understand this because she can't say me, kau patut belajar because you know Arabic language, you understand this. She can't telling me how important this is. Alhamdulillah, I pick up already more than what I have. Then I asked these ladies on this question. I said, what makes you want to do this? It's not easy because even kalau misalnya kita kan baca riwayat house kan dengan hukum-hukum ni kan, you go misalnya tengok Syu'bah ataupun riwayat Kasir atau Qaulun Bazi kumpulan dan sebagainya, notice there is a specific Quran for it now. Bukannya Quran konten dia berubah, tapi cara bacaan dia. Ada perbezaan yang dia baca tu, dia punya cara lafaz berbeza. Cara you mat dia berbeza. Usually it's the same. Usually Hamzah, mat, sukun, all these issue. I can conclude safely, it's usually related to those. And you have to remember a lot. Some riwayat, macam kita riwayat house, very straightforward. Some riwayat, they have different bacaan. You have to ulang wajah tu, cara bacaan tu diulang-ulang. So this lady, she said very nice. You see her, dia macam makcik-makcik biasa gitu. Tapi subhanallah, ilmu dia Masya Allah. I also kadang rujuk lah ataupun tanya soalan ni. Kita kan belajar dengan orang yang pakar. So one things that these ladies, even my mom said, and which I find that subhanallah, they kata, if I don't learn, who else gonna learn? Ini kan kita punya khazanah, punya ilmu. Ilmu yang Rasulullah tinggalkan. If we don't learn, then who will learn? It's not easy, it's very difficult. I know learning and spending time for this is not easy. It's a lot of effort. But you all make time, subhanallah. And sebab itu, orang yang memang prioritas Al-Quran dalam kehidupan dia, Al-Quran akan bagi syafaat. Dunia lagi Allah bagi keberkatan hidup. Mungkin dengan sebab kita istiqamah baca Al-Quran, kita istiqamah belajar ilmu yang tak senang ni, di situlah sebenarnya Allah bagi solution to all our problems. You do not know. And I did share this semalam to one of my students. Cik ni, susahnya nak baca. You akan notice bila you dah move to macam 18, terus 18 to 23, I think sometimes we can stretch to just 25. Most of the surah, we hardly read every day. Okay? It's not the common surah and the word combination. I think by now some of you already experienced it. The word combination a little bit challenging. How to pronounce it, so susah, right? What happened is, it's susahnya dia kata, susah sangat nak baca. So yeah, it could be those difficulties mungkin the shifa tu the penyakit yang kita ada. Alright, the solutions that we have is actually doa untuk jadi kelepasan dan juga kemudahan kehidupan kita. Ya, kehidupan kita bukan kehidupan dunia je, kehidupan akhirat pun kita kena ambil tahu. Kita kena plan how we want to end our life. A few nights ago, I was just trying to sleep kan, nak malam nak tidur. So then we have these thoughts, kalau besok tak bangun je. And this is not something yang kita boleh cakap, I want to brush it away. You don't know. And you have to do it. Can you say I don't want to mati? One, we cannot. Number two, how are we going to process that process from kalau dalam alam kubur macam mana nanti kan? So all these small things that we do, the big things lah, you see as a big, it do carry weight. And kita doa mudah-mudahan kita disebab Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah SWT. And you know that kita masuk syurga bukan hanya sebab kita layak, no, because kita amalan cannot compete on that. Because Allah redha dengan kita, because ada keberkatan ataupun ada rahmat Allah kan. So we always make doa, mudah-mudahan apa yang bukan doa, doa apa saja amal yang kita lakukan all these small things that we do and we consistent in kan. Kita doa mungkin jadi sebab rahmat Allah SWT tinggal atas kita. Macam tu. Okay, all this honestly is not that difficult at all. So, cuma you have to put in a little bit effort. You want to memorize or not. You want to know the difference.
Okay, so it may looks the same. It looks the same, but it's not. Okay, and ulama is very, very precise on explaining these things, and we're gonna help you a lot if you move to the next level, I tell you. Okay, so let's us do this together, right? Okay, so this Mat Tamkin, because I'm sharing this because I say, when I was doing the quiz, ada je yang tak buat, you know, that kind of thing. Yeah lah. As a person who is sharing, I do feel a little bit, why my class not interesting kan? One, now maybe you have that feeling, but number two, macam, I feel so sayang not to talk about this, to tell you all. I don't really saw you come here to just to read, but then I want to tell you, this is also as important. This is very, very important in fact. Okay, ni adalah amanah lah orang yang belajar untuk ilmu ya. Dan orang yang kalau buat ni, satu saya kata tadi, bila orang semua nak dalam huru-hara, dia akan tenang, maka dia akan rehat di atas hambaran kasturi-kasturi. Maknanya around dia, keadaan dia dalam keadaan tenang. You are in a VIP lounge. Orang semua tengah heboh, bising, tengah stress, how to handle the situation. But you are the chosen one. I mean, kita are the chosen one. Okay, and of course dia akan Quran jadi syafaat. Dia jadi bear witness how difficult it is for us to go through this. But we did it, right? Dengan izin Allah, dia akan jadi syafaat yang ini penyebab kita akan diberikan rahmat Allah SWT. Okay, so go back to Mat Tamkin. So Mat Tamkin is this, adalah ya yang tashdid. What's the meaning of tashdid? Tashdid itu maknanya syaddah. Okay, okay, this is called tashdid ya. It's okay. It's okay with the result, not to worry, okay? Alright. Lihat sampai belum don't try, okay? So we gonna do this. This is, I just want to see how easy, macam mana ada apa lagi kita boleh bantu you, you know? So results tu, yeah, in life kan, ataupun in Islam kan, if you notice in a lot of hadith, also ayat Al-Quran kan, we all want the result that we want. Definitely, we already planted, we already designed what are the results that we want. But you will notice that the process can be a little bit intense, and then some may have more difficulties. Some may have get it so easy. Kan? Ada orang macam sekali je dah faham. Contoh, orang belajar banyak-banyak kali sampai one of my students 7 years to understand what is izhar je. So take 7 years for her to understand. I'm like, no, I understand. After 7 years of learning the same thing lah. Bacaan yang sama, penerangan over and over again, right? And you know that Allah rewards us for our effort. That's why dalam Al-Quran hadis pun, orang yang tak, orang yang having difficulties understanding atau reciting the Quran, you get double the reward for your effort. So never be despair of how you recite. I mean, it's very common for us to focus on the result. Yes, okay, right. But then again, always remember, Allah will always reward us for all our good deeds, especially your effort. Ingat, saudara ingat satu benda, right? Ingat anak kecil dah berkecil lagi. Okay, I want to answer that question. Very good question. Okay, so Allah will reward us for all our effort. Ingat. Sebab tu orang yang kalau kita tengok tadi ahli Quran, orang yang Allah berikan kelebihan tu semua, mereka ni is their effort. Saya tadi nak belajar ni sebenarnya kalau basic dia nak faham, kita nak baca Quran je. But why want to go through all this hassle lah, nak belajar mat lah, you know, the mindset is there. But because kita istiqamah, kita go through that challenge, belajar, okay, we are very clear. I say, if not us, who will study, number one. And kita nak barakah menuntut ilmu. Ingat tu. Kita nak jadi ahli Quran. We want to become the experts. And why? Because becoming an expert and those who buat kerana Allah Ta'ala, belajar agama, belajar Al-Quran dengan susah payah, Allah pandang dengan pandang rahmat. Allah bagi kebaikan. Ingat, kadang-kadang sebab kita yang effort ni, mungkin itu jadi satu sebab Allah pelihara ahli keluarga kita. Allah pelihara kita daripada musibah. Then back to your question, macam mana istiqamah? We understand this. Okay, even I have this challenge also, especially with young kids who are working. Time is very constrained. So I will say this in one of my fadail, my hadith class every Friday. I would like you all to come. Please do come. It's okay. You do come. Just come and attend. If you want, I'll share you the link.
Okay, we read hadith Nabi Sallallahu. Al-Quran is one thing. I don't have a lot of time to explain to you the content. One thing you must understand, you must discover by now, one is reciting is just one of the first layer. The next layer that we have to challenge ourselves is to understand what we have been reading or what we are reading. Of course, the next step is to learn the Arabic language lah. Okay, but let's say you don't have the time. I'm not saying you don't have the time. It's also a challenge for you. Jika hadis Nabi SAW, majlis ilmu kita baca hadis Nabi. Hadis ni dia more straightforward because words of Rasulullah SAW is coming from a human being, so it's easier to understand. Okay, so one of the things that we shared in our class can we say this: be creative in your amalan, be innovative, be creative in kita punya melaksanakan ibadah soleh, amalan soleh. We have to be creative lah. Maksudnya you have to find ways for you to be consistent in the best that we can. Okay, maybe I give you an example. I acknowledge some of you are busy with work, and then some are challenged to attend class weekly, but you all still make time. I'm very happy with all of you. Okay, and some of you even go extra mile to send me your recordings, edit, share this. I don't want to be a person who macam pasal. We are all adults, yeah, working adults, mothers especially. Even you're not a mother, you have your own responsibilities, and I don't want to treat you like a small child. Entahlah, tak. It's your own effort. Alhamdulillah. I applaud. I welcome all this, yeah. Okay, for me, for you to be consistently come to class, kita pun very, we congratulate you for that. Because I know being committed in attending class is not easy. Because I also am a learner. I also learn. So I know how intense it can be to be consistent dalam majlis ilmu every week. That's number one. One, we should congratulate ourselves. Number two, you have to be creative in your amalan. So you see how to be consistent. Okay, how to be consistent in your amalan. You see, that's why you have to. One of the things that we can do is that, all right, you can make very minimal time to ibadah. Okay, ni Ustazah assume Suzana question istiqomah dalam beribadah, betul? Atau istiqomah dalam nak master ilmu tajwid. Al-Muhim atau master dalam pembacaan Al-Quran. Yang penting buat amal soleh lah. Ibadah. You have to be creative. One of the things that you can do is that, one of the things that I shared this with all of you also, is that I squeeze in some time, okay, in between I'm doing housework, for example, or the best time is actually before you go to bed. Before you go to bed is the best time to learn actually, because you're already moving towards that alpha zone. This is also science. They already did it because you just start to tone down in you. Just sleep. You don't have to. But remember when you first started with me, and I give you all audio. So you're very, very reliant on my video, on my audio. Sorry. Tak ada mana audio mana. And I like that. It's very good. That's why again, I help you all to master your recitation daripada book 1 sampai 6 we go through, and then Quran sampai page nak dekat 200 saja bantu you. I already share with you, this is the recitation that you have to do. Was the first 3 juz zaman. Yeah, after that, I don't want, some of you actually request, sign up, but I stop. Because I want you to be confident and know your own, learn on your own how to do. Okay, so whatever it is I share I kata kalau you tak boleh baca, duduk ngadap baca. The minimum you do is just listen saja. Exactly the same thing. Be creative in your amalan. You nak istiqomah buat apa dia macam ni tau. Asalkan you buat sikit pun jadilah. Macam I always remember one of my my doctor, my nutritionist and also physiologist juga gini. Masa I sakit dia kata you have to move. You have to do exercise dia kata. Minimum you angkat tangan ke you sampai exercise sampai tengok TV ke you buat aja. Angkat kaki ke, you angkat weight ke, you ambil apa pun. For as long as you do something. A few seconds ke, you start nanti you realize, very nice it's not that difficult to do this. Alright, so we have to, you can start small if the time is not permitted, time is not easy. Yeah, that's why kalau you, especially for example, you know, review balik our videos kan, or audio kan, you tak payah ambil semua, you ambil maybe the last 10, you ambil 10 minit ataupun 5 minit, you dengar untuk just ulang.
supaya boleh mahir lebih. Okay, so be creative in cara kita nak beristiqamah. Okay, how you want to do it, you see how it can fit into your lifestyle even. Make Quran our lifestyle. Bukan kita buka Quran tapi kita mahir Quran, atau kita kaji Quran atau kita belajar Quran bila nak aja, bila perlu tak. It shouldn't be that way. So those who prioritize Al-Quran, right? Those who prioritize Al-Quran, Allah akan prioritize you nanti dalam semua urusan ini. And know this, when you prioritize Al-Quran, it's not just dunia saja, it's not just akhirat saja yang memang sudah tentu disimpankan, diberi kelebihan, maka dunia pun sebenarnya Allah akan. Okay, I hope it helps in answering your questions. Okay, so that's about it. Alright, so we come back to Mak Tamkin again. So kalau kita langsung tak boleh Quran. Okay, no. Kalau okay, what's the intention of you bawa Quran? Can you explain to me that? And bawa Al-Quran kalau kita only main term, okay? Orang yang betul tak dengar lagi. Kalau kita pernah share sebelum ni, kita tak boleh carry Al-Quran kalau Al-Quran itu 100% full Arabic text. Tapi kalau Al-Quran itu ada penterjemahan, okay, ada penterjemahan, ada translation, then it's okay, it's not a problem. Okay. Baca memang tak boleh. Baca memang tak boleh. Head memang tak boleh membaca. Baca tak boleh baca aloud. Kalau you baca untuk dia punya mini, you tadabbur, then it's not a problem. Number one. Kalau you baca sebab kita nak bertalaki because of kita belajar, of course ada pandangan ulama, tapi kita lebih mirip atau kita lebih condong untuk baca. Of course ada ulama yang higher level, usually diorang tak nak. So kita nak memartabat ada Al-Quran yang lebih suci. Tapi untuk guru saza ataupun untuk cara kita sebagai kita masih lagi nak perbaiki bacaan, kita ambil okay. Sebab apa, kalau kita banyak sangat break, kalau kita banyak bercuti dan sebagainya, you can realize your bacaan akan ada masalah. Okay, so holding Al-Quran, mushaf lagi, mushaf mushaf tu kalau dipegang, kalau full Arabic text tak boleh lah. Tapi kalau dah diselingkan dengan Al-Quran, dengan tafsir ataupun terjemahan, it's okay. Baca memang itu tak dibolehkan. Tapi dengar boleh tak? Boleh. Kalau you dengar habis tu, you terbaca dalam hati, then what can we do? It become your zikrullah already. That's why you must understand this. Just because we uzur, that doesn't mean we cannot do ada ibadah. Ada ibadah lain yang kita boleh buat, iaitu zikrullah. Sebab tu dalam apa je keadaan, zikrullah je. Okay? Zikrullah je. Yang takkan boleh putus bila-bila masa. Kalau is it, we have to be creative yang ibadah kan. Kalau cakap tentang amal salih, do whatever it takes before you sleep ke zikrullah, buat. Okay? Tengah masak ke, tengah driving ke, okay, tengah tanda kertas ke. Okay, so you can do this so that you are still building your connection and relationship with Allah SWT. Kita ni hidup sebenarnya, kita nak suburkan, kita nak upgrade kita ni connection, dan kita nak strengthen our connection dengan Allah SWT. Macam internet kita nak sampai 6G, sekarang ada apa-apa 5G nak speed laju, nak makin cepat, nak makin bagus. So kita nak build that relationship dengan Allah SWT. You mesti nak dululah. Macam you ada internet, tapi nak pakai speed dah lambat. Orang nak pakai apa? 4G, 5G, 6G kan? Boleh tak ada internet? Ada. Tapi kalau kita punya ibadah, macam speed dial contoh, kalau ada lagi lah, mungkinlah ada kat tempat lain you nak ibadah you macam tu. You imagine kita, na'udzubillah bukan kita lah. Maksudnya imagine seorang tu punya connection dengan Allah SWT. Okay? So, kalau kita nak yang laju, yang cepat, kita kena rasa kemanisan untuk ilmu, kemanisan beribadah, kemanisan buat amal salih. Inilah kita mulakan. And there are times whereby kita kena paksa diri kita untuk buat amal salih. Kita kena paksa diri kita untuk actually mulakan buat ibadah macam tu. Okay, saya sukalah nak kongsi sikit lah
Okay, so bila lagi nak sharing this? Kadang-kadang kita sebagai kita sibuk berurusan dunia, tak ada input rohani, faham tak? Kita kurang, tak ada kurang. Kita bagi makanan jasmani kita, tapi kita kurang bagi makan pada rohani kita. Sedangkan manusia ini terbentuk rohani jasmani. Kita perlu bagi good food lah. Food with a lot of nutrients for our physical body. How about our internal soul? Do we take care of that or not? And it will be a point that if you don't take care of it, right, not you, it will be a point when somebody doesn't take care of the internal soul. That's why a person will feel lost, we easily swayed lah when you're faced with challenges. We don't judge people when they have sickness, tak. Maksudnya kita lebih mudah atau lebih apa orang kata lebih akur dengan perjalanan hidup yang Allah dah design untuk kita, pilihan yang kita pilih. Kehidupan ni kan dia ada dia punya risk dia, ada dia punya challenge dia. But if you maintain your internal soul, you beri makan yang cukup, okay, you ada good relationship dengan Allah SWT, who else gonna stop you from feeling the best? So who else is gonna stop you from receiving the best from Allah SWT? Alright, okay. So back to Mak Tamkin, actually Mak Tamkin maksudnya dia sangat senang, dia tak susah pun. Dia description cara nak identify, dia senang je. Bila ya yang ada syaddah, ada W ni, bertemu dengan ya sukun atau ya mati, nampak? Dia punya rupa dia sama je, dia tak akan rupa yang berbeza. Ummiyina, okay, kuyi tu. And you will read it in 2 seconds, that's like Mak Tamkin. Bacaan asyik sama, okay, bacaannya sama. Tapi apa yang membezakan kejadian mat tersebut? Jadi kata apa? Apabila huruf ya yang bersabdu, ya, bersabdu dengan baris kasrah, jadi ikuti dengan ya yang huruf ya sebagai huruf mat macam ni. Nampak? Ni sabdu kan? Ini ya macam mat tabi'i lah. Ada sabdu. An-nabiyina macam tu. Okay? Ataupun huruf waw selepas tu yang bertanda jumpa dengan waw. Contoh, wa amanu wa amilus illa alladhina amanu. Okay? Ataupun ya berjumpa dengan ya. Alladhi, you akan baca je macam biasa. You akan baca je seperti mat tabi'i. Okay? Ini kalau riwayat Hafs tak ada masalah. Tapi kalau you go to riwayat lain, ada je contoh macam ni kan. Amanu, ada je kira yang baca amanu wa amilu, dia akan idgham kan. Dia hazafkan mat dia. Jadi seperti saya kata, kalau you ada ilmu, sekiranya lah, you dengar ada orang baca cara perbezaan begitu, apa sebab pula dia belajar macam tu, dia baca macam tu. Dia salahnya. Sebab tu kita bila sedia ada ilmu, kita tak menyalahkan orang dan kita sedia kita tanya dulu, kita baca riwayat apa, kita ada kira-kira. Sebab different riwayat, different pembacaan kiraat, dia ada rules and regulation dia sendiri. Dia tak diidghamkan, contoh kat sini. You'll see there are 2 similar alphabets here, ya and waw. Okay, because shadda is actually 2 similar words. Remember that? Ni kan? Ya ni, apa serta shaddah ni. Kalau anything that it has shaddah tu maknanya sabdu. Maknanya this letter ada dua ya. Sama tak macam ni? 2 waw, 2 ya. Kita tak baca idgham. Kalau riwayat Hafs kita baca dengan mat, dengan long sound. Okay? Kalau dia di 2 perkataan yang terpisah, wasal dengan wakaf kita kekalkan mat dia. Alladhi yad'ul yatim atau alladhi, kekal. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Amanu wa, kan? Macam sama kan? Iwakaf illa alladhina amanu pun tetap 2 harakat. So mat tamkin ni, okay, when you have this formula, when there are shadda atau ya jumpa ya atau waw jumpa waw, contoh kat sini, jadi baca long sound, right? Ada tanda matinya. Kat sini ada tanda mati, nampak? Ni kan tanda mati ni. Nampak? Ni kan asalnya kan sukun kan? Mat tabi'i kan asalnya sukun. Okay? Maknanya mat tabi'i lah, dia baca panjang. Kita tak tulis dengan sukun. Alright? Maka apa jadi? Macam mat asli kita baca dia sama. Serupa. Okay? Sama macam mat tabi'i. Ya, betul. Memang sama rupa dia.
tapi dibezakan oleh ulama. Kenapa saya sebut tadi? Kalau riwayat Hafs tak ada masalah. It's very straightforward. Tapi if you move to a different kiraat, atau you move to a different bacaan, there are differences there. So if you, let's say lah, Allah beri you kelebihan untuk explore others recitation, alright, okay. This is one of the things that you have to remember. Okay, so it's very straightforward. Mat tamkin rupa dia macam ni. Ada ya yang bersyaddah, okay, mesti diikuti dengan ya yang berbaris kasrah. Nampak ni? Oh, baris kasrah ni. Ya an-nabiyyin kuyyitum al-hawariyuna yang pertama, ataupun huruf mad macam ni, long sound ini bertemu dengan huruf yang serupa, huruf waw dengan ya kat situ. So kita panggil dia mad tamkin. Clear? Alright, very straightforward, so easy. Okay, then we move on to mad silah. Okay, nanti kita akan buat latihan yang next week. Ini baru saja kasih latihan next session. Hari ini just go through explanation saja. Alright, so the next one will be mad silah. Mad silah ni banyak jumpa dalam Al-Quran. And we have mad silah qasirah dengan mad silah tawilah. It's only happening, dengar ya, we call this hard domir. If you learn Arabic language, you will understand that this is called hard domir. Hard domir ini maknanya ha yang bermaksudnya, NYA-nya. His, literally it means HIS, his. Why we have this? Okay, and we have this a lot in the Quran. Because dia pronoun actually. Dia kata ganti nama. Betul tak? And this kata, you notice kalau you learn Arabic by now, notice that in Quran, they uses a lot of pronouns. Why? To omit duplication of saying the names of the person again and again and again. That's number one. Number two is for efficiency. Contoh macam you buat karangan ataupun you sebagai guru bahasa, adakah you, kalau orang atau pelajar contoh, dia buat karangan, dia sebut Ali minum susu, Ali makan nasi, Ali, dia ulang nama benda tu atau nama orang tu ataupun itu. So dia tak fluid kan? Okay, gaya bahasa dia kurang, you akan minus cut-off points for the tak cantik lah karangan tu. Sedangkan Al-Quran ni bebas daripada kekurangan. So, kita gunakan kata ganti nama. Itu kalau karangan biasa. Malah Al-Quran lagi lah. Okay, digunakan domir-domir tersebut. Supaya nak tell you the efficiency, Masya Allah. Ni memang datang dari Allah SWT. And Al-Quran, you know, it's a mixture of ayat yang diturunkan pada keadaan yang berbeza-beza atau tempat yang berbeza. Disatukan ikut susunan yang dah ditetapkan Allah SWT melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. So how? Sometimes, dekat sini satu ayat kan? Dia masuk cerita lain. Dan nantilah kalau you belajar, ada kesempatan belajar tafsir, you belajar Arabic, you notice, ini cerita Sayyidina Musa contohnya. Kemudian kat bawah ni cerita pasal, atau kat atas cerita pasal hukum. Tiba-tiba cerita pasal Nabi pula. You will notice that there are these things. And they are using the same domir. They're using the same pronoun. So you have to know which is this domir, which is this pronoun, referring to which story. Siapa dia punya, kita punya siapa ni hero dia. Atau who is a person we're talking about. Who is a doer, for example. So when we talk about pronoun, okay, it's very important for you to identify and understand, which we call as hak domir ini. Okay, and in Quran dia ada dua cara bacaan. Okay, kat sini kita panggil mad silah. Silah tu maknanya penyambung. Like I said just now, dia menyambungkan cerita tadi. Dia adalah pronoun. Kenapa dia cakap who, dia tak cakap ha? Because there are many types of domir. There are 14 types of domir in Arabic language. Because who ni is that special. One of it is because kata ganti nama bagi Allah pun dia pakai who juga kan? Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Siapa yang you subhanakah? Siapa yang subhanahu? Siapa yang you sucikan? Allah SWT. So kat situ ada perbezaannya. Salah satunya sebab itu juga digunakan untuk sebagai kata ganti nama Allah SWT. So you have to be careful there. Okay, we have to be careful. I think. So cara pembacaan ni tak sama. Like I said, if you master this, if you go to another level, you go to contoh riwayat kan, you baca riwayat lain atau qiraat lain, ini hak dhamir ini antara tempat yang ada perbezaan kat situ. Okay, so let's go. Mad silah atau qasirah ini, qasirah tu maknanya pendek, short.
If you learn Arabic, qasirah maknanya short. Tawilah tu maknanya panjang. Silah, I mentioned, silah tu maknanya apa? Link. Okay, so it's to tell you the story, okay, to link with you, with the doer, for example. And ia terdapat pada hak domir. Okay, we did share this with you, alright. And cara mengenalinya ialah apabila terdapat hak domir pada akhir kalimah, it will always be akhir kalimah. You will see all this ha, this type of has, will always be kat belakang. Takkannya jumpa hak macam ni ditulis dalam Al-Quran ha macam ni. So that's why by now, I think you are very clear, you're very familiar already. Ha dia ada different types of ha when you write. Betul tak? So kalau ha di awal kalimah, rupa dia macam ni. Ni semua you all dah pandai dah. Ni kat depan. Tapi kalau kat belakang dia akan rupa macam gini. Atau macam gini. Ni ada kat buku 3 kita dah terangkan. Okay, by now subconsciously maybe you all dah master sebab you all dah baca buku-buku 3 ya, correct. You all dah master dah benda ni sebab kita dah latih. Dia dah tahu baca. Tapi for beginners, kita selalu terangkan kan, kalau you beginners lah with us, you will say, this ha is always at the start of a sentence. There are two types of ha at the end of the sentence. How about a ha in the middle? It will look like a ribbon. So you all are master benda ni. So this is the speciality of Arabic language. One of it is even the font, when you write it at the start, middle, and the end, it looks different. What's the difference between this and this? What's the difference between this ha and this ha? Anyone? Just a bonus question there. What's the difference between ha yang macam ni dengan ha yang macam chip small ni ataupun yang looks like that? Okay, ha like this, ha this. What's the difference? Anyone? What's the difference between this ha and this ha? It's still a ha damir. It's called ha damir. But what's the difference between this and this? Okay, not in terms of recitation. It sounds the same, but why is the font different? Anyone? Before we wrap this up, can we just tell me what's the difference between this ha and this ha in terms of writing? Anyone? Ada tak siapa yang nak jawab Ustazah? Tak ada? Terus dia pergi. This ha, okay, right? Only happens, we call it with naughty letters. Maknanya huruf yang tak boleh disambungkan. Contoh huruf ro. The 6 ro, zai, wow, okay. So kalau ini nak bercampur, surah, misalnya perkataan surah. See? You will have this ha. Suwarahu, contoh. So you will be writing this ha. But this ha, contoh misalnya, apa ya? Kalau ha yang misalnya begini, contoh fawakihu. Perkataan yang boleh disambung. Okay. So in terms of font, you have this ha, right? Ini kalau bersambung dengan we call it naughty letters, huruf yang dia kena isolate on its own, tak boleh sambung dengan sebelah tu huruf sambung. Okay. So ni dari sudut penulisan saja, right? Not in terms of bacaan. It will sound the same. It will works the same. Alright. So Mad Silah, qasirah, alright, huruf yang berbaris dan terdapat pada ha tidak ada. If you notice anything after hamzah Mad Silah qasirah, selepasnya bukan hamzah qata'. Ni hamzah qata' ni. Okay, let me just scan lagi apa. Mana nak dekatkan ni, nampak? Ni contoh ni, nampak? Kat sini, kalau hak yang domain yang dipanjangkan kita baca kadar 4-5 harakat ni tawilah, selepasnya mesti nampak tak? Hamzah qata' ini. We did share this already. Okay? Tapi kalau hamzah, kalau ha yang domainnya 2 harakat ini selepasnya selain daripada ha tu adalah selain daripada huruf hamzah. It will definitely. Okay, definitely kalau qasirah selepasnya bukan hamzah qata' tapi tawilah mesti selepasnya hamzah qata'. And cara bacaan sama tak sama? Tak sama. Kalau yang ini 2 harakat, yang ini kita ijba'kan 5 harakat. So you will notice that 6 harakat ni sebenarnya adalah khas untuk mat wajib saja. Sebab itu kalau you nak lagi mencantikkan bacaan, mat wajib saja you pergi lagi panjang bacaan daripada lain. Kalau you boleh differentiate dari sudut bacaan. Okay, and of course tanda dia sama, ada tanda eyebrow ni. Dan kadang dekat wow, dia letak macam wow ni ada tanda eyebrow macam ni. Okay, sebab apa? Ikut dia punya baris lah. Kalau dhamma dengan wow, kasrah dengan ya. Okay, so it will only happen on who and he. Ada tak ha? Tak ada. This are, right, doesn't apply on ha. Ha maknanya ha baris atas. Okay, you will notice that this Mad Silah ini only happen on baris depan dengan baris bawah saja. Kita kan ada 3 atau 4 baris. Okay, so this ni yang ini tak ada. Ni one not applicable. Only baris depan dhamma dengan kasrah saja. Notice dhamma dengan waw, ha dengan baris kasrah. Okay, so this is Mad Silah.
Alright, okay, sebab hari ni agak ramai juga yang belum hadir. So Ustazah nak kita buat pembentangan lebih lagi dalam Silah Qasirah dengan Tawilah ini untuk lihat dia punya perbezaan. Okay, alright. So bagi peluang you all digest apa yang saya terangkan. I know today I do a lot of sharings that are more of revision, but I think you all need this lah. You all need this, okay? Because somewhere I see based on the questions that I've given you, I see a lot of these kesilapan lah, don't say mistake lah. A lot of incorrect answers. So I do believe it's because we still need to work on the previous one, do revision. Okay. So Mat Tamkin, remember, is all about ya and wows, and Mat Silah Tawilah is all about the has. And ha we know is ha damir. Okay, and it looks this way. Ha ni macam tu je. Ha damir macam ini atau ha yang macam ni. Perbezaan dia kalau tawilah selepas ni hamzah qata'. That's why from now you will notice that these hamzahs, the three hamzah that I mentioned, are extremely important. So hamzah qata' ini ialah penyebab, ataupun hamzah asli ialah penyebab pembacaan mat yang berbeza. Okay, so nanti next session kita akan terangkan ada perbezaan sedikit apa yang bukan dipanggil mat silah. What is it that is not mat silah? Okay, mat silah yang dia nampak macam mat silah because it's ha damir. You will see this in the Quran. You will have this. You see all this ha. But why is it? It's not got hard dominant. It's a different one. Okay. So I think I want to end here. Okay. I think I also tak nak take up a lot of your time also. Okay. Some of you may have to leave. So dalam wakaf sini, okay, do prioritize this insyaAllah. Okay. So kita kalau bersusah payah jalan Allah SWT, Allah juga akan bersusah payah, ataupun dalam masuk ni tak bersusah, Allah bersusah payah, tak maknanya Allah akan beri kita kebaikan. Dalam keadaan yang kita bersusah payah tu, dia akan balas kebaikan kita. Kita buat ibadah bukan semata-mata nak harap pahala, bukan, tapi kita nak harapkan rahmat Allah SWT. Kita nak Allah bantu kita dalam setiap urusan kita. Dan orang yang disayangi oleh Allah SWT dibantu urusan dia, sama ada urusan di dunia especially, maka kita doakan dia dan juga kita doakan diri kita, Allah akan bantu urusan kita di akhirat. Itu yang all the more important. Kita ingat bukan sekadar kat dunia je kita nak kelepasan. Kita nak kelepasan daripada masalah dah gulana, pening kepala, yang susah payah ni, bila nanti kita dah tutup mata. Sekarang ni kita masih ada peluang untuk perbaiki kehidupan kita. Okay? Tapi bila kita dah tutup mata, dah tak ada, dah kat dalam apa kata, dah kat 7 kaki kat bawah tu. Itu waktu tu cuma menunggu saja orang nak share amalan dengan kita. Itu pun kalau kita buat amal soleh, dapatlah. Dunia kita dah lay down the bridge, you can reap what you sow. Maknanya bila kalau seseorang tu tak buat, macam mana keadaan. Okay, so Suzat, thank you all for coming, for being here with us. Okay, so I apologize kalau any of my words may hurt you in any way, but I don't have any other intention except for us to be dapat keridaan Allah SWT. Ini mungkin, okay, pada yang bertanya tadi, mungkin ini adalah salah satu cara kita nak istiqamah dalam menuntut ilmu. Okay, ini adalah permulaan kita istiqamah. Permulaan kebaikan yang kita buat berulang kali. Semoga ia menjadi sebab Allah jadi kita, Allah pandang kita dengan rahmat. So ulang benda-benda ni berulang kali. Sebab ini memang kita perlu minta kepada Allah SWT, Nabi ajar. Kita nak rahmat Allah SWT. Allah ampunkan dosa kita. Daripada dosa kita tahu, kita tak tahu, kita sedar, tak sedar, yang sengaja, tak sengaja. Sebab tak tahu kehidupan kita bahagian mana yang mungkin yang kita buat. Ada yang silap yang kita tak sedar, yang kita tak tahu kan. Mungkin dengan sebab susah payah kita ni, hanya masa ilmu ni, Allah pandang kita dengan rahmat. Saya ucapkan terima kasih Allah dengan you all for being here with us. Okay, you are the reason why also I want to be here and continue to upgrade myself, so to study and also explore. Okay, so kita sama-sama help each other. Mudah-mudahan ini semua ada di asbab kebaikan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah al-as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus